Guys, nakakita na naman kami unlimited rice, Andy soup, Andy iced tea. Yan, 99 everyday. Gusto kami kumain. Gusto nga kami kumain, ito na. Ito na yung unlimited na iced tea rin. So, yun. Ayan. Ang dami mga patay, gulay, ang dami pa. Dito lang yan sa Regalado. Sa kanto. Yan. Everyday 99. Yan. Pares, balbacoa, fried chicken, tsaka nilagang baka. Yan. Puro 99 yan. Unlimited rice, unlimited soup, unlimited tea. Oo. Yan. Ang dami mga ulam. Ayan. Fried chicken, yan, gulay. Ayan. Yan. Dito lang.